और एक अहम खबर, नौजवान शख्स की लाश मिलने पर हलचल मची 124 परगना के बिष्णुपुर थाने के इलाके में। खबरों के मुताबिक मरने वाले का नाम दिनेश सरदार, उम्र 33 साल। कल शाम को घर से निकले और देर रात तक घर वापस नहीं आए। आज सुबह जब पुलिस के पास से घर वालों को खबर मिली, पुरानी दुश्मनी की वजह से पड़ोसी के एक लड़के को गिरफ्तार भी किया गया, जिसका नाम है सौरभ घोष। बिष्णुपुर थाने के साथ साथ बरायपुर थाने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी रवाना कर दिया गया है। কালকে আমাকে ফোন করেছিল, বললো দিনেশের সাথে একটু মদ খাবি, আমাকে একটু ইনকাম দিই, 2-4টে কথা বলবো। ওর সাথে কি রাগারাগি ছিল, সৌরভ বলছে কি রাগারাগি ছিল। তা আমাকে বলতে আমি গিয়েছিলাম, যে রাগারাগি ছিল থাকতে আমি ওরমভাবে বলেছি, হ্যাঁ বলতে। তা আমাকে বলে, ও আমি ওর গাড়ি থেকে বার হয়েছি, গাড়িতে তুলেছি, ওকে ওরকমভাবে মারধর করে নিয়ে চলে গেল। 4 চাকা করে কোথায় নিয়ে চলে গেল। সৌরভ আর রাজু আর একটা বাইরের ছেলে ছিল, চিনি না। তারপর আমি আমার চলে গেলাম, বাড়িতে চলে গেছি। সকালে উঠে গেছি, সিমন দ্বারা গিয়ে বলছে এরকম এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে।